आजको यस भिडियोमा मैले यो दुईटा क्वेसन सल्भ गर्नेछु। यो दुईटै क्वेसन चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन अन्डर इन्टिग्रल साइन अन्तर्गत पर्दछ र यो दुवै क्वेसन लगभग उस्तै छ। पहिलो क्वेसन म सल्भ गरेँ। लेट I equals to 0 to 1 x power a minus x power b by log x dx. Now differentiating equation 1 partially with respect to a, di by dA equals to dx. यसको डिफ्रेन्सिएसन गर्दाखेरि xa log x minus 0 by log x आउँछ, dx equals to 0 to 1 xa log x by log x dx. यो log x जाने भयो, equals to 0 to 1 x power a dx equals to antiderivative of x power a equals to x a plus 1 by a plus 1 0 to 1 equals to लिमिट हाल्दा x को ठाउँमा हाल्ने हो 1 power a plus 1 by a plus 1, लोअर लिमिट हाल्दा यो 0 भइहाल्छ, equals to 1 by a plus 1 आउने भयो, और di by dA equals to 1 by a plus 1 or di equals to 1 by a plus 1 dA. Now integrating on both side, di equals to integral 1 by a plus 1 dA or I equals to log a plus 1 plus c, इक्वेसन सेकेन्ड। अब हामीले इक्वेसन फर्स्टबाट आई को भ्यालु 0 बनाउने गरी ए को भ्यालु सिलेक्ट गर्नुपर्छ। भनेपछि when a equals to b, then I equals to 0. From यो कुन इक्वेसनबाट भयो, इक्वेसन 1 बाट, using this condition in इक्वेसन सेकेन्ड, अनि I equals to 0 छ, equals to log a को ठाउँमा b plus c implies c equals to minus log b plus 1. Now
substituting the value of c in equation second. I equals to log a plus 1 c को ठाउँमा minus log b plus 1. Therefore, I equals to log a plus 1 by b plus 1, which is the required answer for first question. Now I am going to solve second question similarly in this way. So हामीसँग second question यो रहेछ. यसमा let I equals to 0 to 1 x power alpha minus 1 by log x dx. यहाँ डिफरेन्सिएटिङ चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु अल्फा गर्नुपर्छ. अघिमा ए थियो त्यही भएर ए को रेस्पेक्टमा गरियो. यसमा चाहिँ अल्फा को रेस्पेक्टमा गरिन्छ डिफरेन्सिएसन. डिफरेन्सिएटिङ इक्वेसन 1 partially with respect to alpha. di by d alpha equals to 0 to 1 dou by dou alpha x alpha minus 1 by log x dx equals to 0 to 1 यहाँ आउँछ x alpha log x यो 0 by log x dx. log x गयो 0 to 1 x alpha dx equals to x alpha plus 1 by alpha plus 1 limit 0 to 1 equals to x को ठाउँमा 1 हाल्यो भने 1 power alpha plus 1 by alpha plus 1 अनि 0 भनेको त यो पुरा 0 नै भइहाल्छ, त्यो पर्दैन गर्न. अनि यो 1 by alpha plus 1 हुन्छ. or di by d alpha equals to 1 by alpha plus 1 or di equals to 1 by alpha plus 1 d alpha. Integrating on both sides, di equals to integral 1 by alpha plus 1 d alpha or I equals to log alpha plus 1 plus c. यो इक्वेसन सेकेन्ड भयो. Now from equation हामीलाई c को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ. त्यसैको लागि now from equation 1 यसको यहाँ चाहिँ अल्फा को भ्यालु 0 हालियो भने 1 आउँछ. 1 minus 1 0 हुन्छ. यो पुरा 0 हुन्छ अनि i को भ्यालु 0 हुन्छ. त्यही भएर now from equation 1 when alpha equals to 0 I equals to 0. Using this condition in equation second we get I भनेको 0 equals to log alpha भने 0 अनि 1 आयो plus c implies c equals to 0. Therefore from equation second I equals to log alpha plus 1. यही हाम्रो आन्सर हो.